এই দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। আমার জন্য কেটে ছাড়া মানুষটাও আমাকে ঠকিয়েছে ভাই। আমি ফ্রি ফায়ার গেমটা নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম, লিখেছিও খুব বেশ। লেখা শেষে পড়ে দেখলাম গেমটা একদিন আমাদের মাঝখান থেকে হারিয়ে গেলেও গেমটার প্রতি আমাদের ভালোবাসা কখনোই হবে না শেষ। खुदा ने इतना दिया जिसका कोई हिसाब नहीं, खुदा ने इतना दिया जिसका कोई हिसाब नहीं, और छोटी सी बस्ती में रहते हैं, किसी चीज का कभी घमंड किया नहीं, और हालात जो भी हो मैं रुकूंगा नहीं, कि हालात जो भी हो मैं रुकूंगा नहीं, अगर गिरा तो गिर कर उठ जाऊंगा, पर किसी के सामने झुकूंगा नहीं। টাকা না থাকলে বন্ধুরা পাশে থাকবে, এইটা কেমনে ভাবো তুমি? মনে রাখবা, সূর্য না উঠলে নিজের ছায়ারাও পাশে থাকবে।